Hi guys! Shoutout sa inyo mga... Hi guys! Welcome back again guys, you know. So we are here in the Geo Park sa Taipei. Gala na naman kami kahit umambon. Umuulan, gala pa rin. So guys, gala kami ulit ng lalabs ko. Ganda ang lalabs ko guys, no? Ay, beautiful guys, oh, kita nyo yan, oh. Yan. Naglalakad pa kami guys, papunta dun sa magandang view. Lagi guys. Ito yung saglit lang. Dali tayo. Layo pala guys. Guys, hanggang dyan guys ha, mag-comment lang kayo, share and comment. Don't forget to like and share and comment. And follow din, ha? So, like, share and follow. Yun guys, ganun dapat guys. Tapos shoutout sa mga tropa namin dyan. Shoutout sa mga viewers namin na palaging nanonood sa amin. Layo pala nito. Ayan, may isa na. Ano isa na? Dinala lang din. Oh, lapit na kami guys. Huh. Kahit umuulan, kahit umamong guys, marami pa rin gumagala. Sukan yung kasama ko, sumama siya. May ilig sa 10 minutes, saka 5 minutes sleep. So guys, ito na tayo guys! Hello, yun na. Guys. Dapat sinit. Wala kasing ano. Storage. Picture tayo. Guys, mamaya, papakita ko na sa inyo yung lugar, tapos end ko na muna ang video guys, okay? Kasi syempre mag picture kami, mag TikTok. Yan na lang yung guys. Yan guys. Papakita ko muna sa inyo yung lugar guys ha. So ito. So mamaya na ulit guys ha. Picture na kami. Yung ano ko lang. Bye-bye. Yung... Bye-bye ka muna. Bye-bye. Bye-bye.